Mercado. Pass to Criminales. 5 to shoot. Nakuha ni De La Cruz. Pass to Villanueva. Binigay kay Marino. Pass to De La Cruz. Sasa-sasa. Nag-pipit ba? De La Cruz again. 2 points. Skyler. Check ball. Nakuha ni De La Cruz. Pass to Marino. Mercado. Pass to. Binigay kay Criminales. Pass to Skyler. Pass to Padua. Ay, foul. Beginner. Pass to Villanueva. Ininal na ako ni Tobias. Binigay kay Pass to Mercado. 2 points. Binigay kay Mercado. 2v2 situation. 3v2 na. Kanya na. 2 points. Kuliglig boys. Beginner. Pass to Villanueva. Binigay kay De La Cruz. Nag-ulit na Kuwari. Criminales. Pass to Padua. Pass to Tobias. Ay! Bago ni violation. Nandito na. Nagsama-sama na mga Edwin. Sino yun? Binigay kay De La Cruz. Binabatayan ng 3. Binigay kay Villanueva. 2 points. Dead ball po. Edwin. Padua. 2 points para kay Padua. Apat ang kalamangan ng Dreamers. Villanueva. Ay, Villanueva. Ito si Villanueva. Villanueva pa rin. Binigay kay Criminales ni Criminales. Beginner. Nawala ang bola. Nakuha ni Villanueva. Villanueva po lang. Sunod. Ay! Pamili na Enzo magkakasama dapat. Back to Skyler. Back to Tobias. Back to Skyler. 15 to shoot. De La Cruz. Pass to Villanueva. Back to De La Cruz. 2 points. Skyler. Up. Garcia. Pass to Skyler. Binigay kay Tobias. Lagot na Kwani. Pereira. Pass to De La Cruz. Pass to Beginner. 2 points. Skyler. Pass to Garcia. Check ball. Nakuha ni. Binigay kay Beginner. Pass to Villanueva. 2 points. Padua. Pass to Garcia. Pupukul sa net. 3 points na para kay Garcia. Pereira. Pass to. Binigay kay Beginner. Iniisi yung bola. 15 seconds shot lang. 10 seconds to Bola. shoot. 5 seconds. Binigay kay
grabe yun. Pereira. Binigay kay De La Cruz. Time to shoot. Wala. 10 seconds shot lang. Good. 2 points para kay Styler. 2 points para kay Styler. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz pa rin. De La Cruz. 10 seconds to shoot. Binigay kay De La Garcia. Ang bilis talaga. 2 points. Villanueva. 15 to shoot. Out, foul. Uspera. Pereira. Out, foul. Out, foul. Again. Boy ko na ulit. Okay, magaling pa kayo. Tagya, Pasto, Garcia. Up. Lisa. Pasto na ganyan. 50 to shoot. Last 2 minutes. Foul. Two points para kay David. Pagma, Pasto Dayugan. Binigay kay Garcia. Pasto Pagma, Pasto Dayugan. 2 points. Berginyon. Pasto, Misda. Pasto De La Cruz. Pasto Villanueva. Bugyan. Wala. Vista. Vista. Pasto. Pereira. 2 points para kay Pereira. Binigay kay Mercado. Binigyan kami ni Chairman ng ano. Kasi hindi pwede yun. Last 1 minute. 55 seconds. 50 seconds. 40 seconds. 35 seconds. 15 to shoot. Wala pa siyang panalo. 10 to shoot. 25 seconds. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Halo. Tay.